अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर शो। मैं हूं लीना शिगरी। फाइनली द वेट इज़ ओवर। जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ बन गए। जनरल साहिर शमशाद साहब चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बन गए। इस हवाले से जो समरी आज सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब को जो भेजी गई वज़ीर आज़म की जानिब से, जिसके बाद वो लाहौर रवाना हुए सदर साहब, और जाके चूँकि आरिफ अलवी साहब का ताल्लुक उस जमात से भी है जिसके सरबरा इमरान खान साहब हैं, और गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब भी कह चुके थे कि सदर जो हैं वो क्यों नहीं उनसे ज़रूर बात करेंगे। तो वो आज लाहौर रवाना हुए, मशावरत हुई, बड़ी चहमगोइयाँ हो रही थी कि शायद रुकावट कोई डाली जा सकती है, बट बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जिन्होंने कहा कि ये बड़ी एक इमरान खान साहब का भी इम्तिहान होगा और आरिफ अलवी साहब का भी ये आजमाइश होगी कि वो सियासी नुक्ते को तरजीह देते हैं या फिर आइनी और कानूनी नुक्ते को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए फैसला करते हैं। सदर आरिफ अलवी साहब ने इस समरी पे दस्तखत कर दिए। अब से कुछ देर पहले आपको टीवी स्क्रीन पे भी आप देख रहे थे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने तुर्की जाने से पहले बहरहाल ये फैसला करना था, उन्होंने नए आर्मी चीफ और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी उनसे मुलाकातें की हैं, उनको मुबारकबाद पेश की है। चैलेंजेस नेचुरली आगे नए आर्मी चीफ के लिए वो क्या क्या होंगे, और साथ साथ जो ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा, उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत का आर्मी चीफ की तैनाती पर दस्तखत करना खुशाइन है। जो इशारे दिए जा रहे थे आज से कबल कुछ रोज़ से, कुछ दिनों से, कि जी शायद ये अदालतों की तरफ भी ये मामला जा सकता है, ऐसा नहीं हुआ, और एक फर्दर मुल्क को एक क्राइसिस सिचुएशन में जाने से जो है वो बचा लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस इक़दाम को और इमरान खान साहब को ज़रूर इस बात का क्रेडिट जाता है। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली ज़ैदी साहब वज़ीर है, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर भी हैं। अली ज़ैदी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अली साहब, ये जो आज तैनाती और ये जो मामला फाइनली जो है वो एक, मैंने कहा कि वेट इज़ ओवर और नाम सामने आ गया, और चीफ अवामी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब वो बन चुके हैं। इमरान खान साहब मेरिट की जो है जो बात हमेशा से करते आए, और उन्होंने कहा था कि नाम पर तो एतराज़ ही नहीं है, एतराज़ इस बात पर है कि जी जो लगा रहे हैं, बहरहाल लगाया भी उन लोगों ने ही है जिन पर एतराज़ था। तो अब आपको और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख्याल में मेरिट को फॉलो किया गया है? दो सीनियर मोस्ट थे और दोनों सीनियर मोस्ट पोजीशंस पे लग गए, इससे ज्यादा मेरिट क्या होता है? बाकी जहां पे इनके ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं वो तो सारे पाकिस्तान की टीवी पे शेयर हो गए, तो इनके ट्रैक रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। तो हमारा कभी इससे झगड़ा ही नहीं था। ये झगड़ा तो नून लीग और मीडिया ने बनाया हुआ था, कुछ लोगों ने मीडिया के। हमारा कोई झगड़ा इस पे नहीं था, ना हम ऑफिस में थे ना हमारा फैसला था। हम सिर्फ अपॉइंटिंग अथॉरिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाते रहे हैं। ये करप्ट लोग हैं जिनका यहाँ हुकूमत चल रही है, करप्ट तरीन लोग बैठे। ये वहां जाके लंदन जाके वो उसके ऊपर डिस्कशन करना एक एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल से, कन्विक्टेड एब्सकॉन्डर से, तो वो इस तरह की बातें ये तो हम करते रहेंगे, ये तो हम करेंगे। लेकिन अब भी किया जाएगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो फिर वही है जिन्होंने अपॉइंट किया है। राइट नाउ इट इज व्हाट इट इज। असल में तो अपॉइंटिंग फाइनल सिग्नेचर तो सदर मुमलिकत की है ना, तो वो तो कर रहे हैं। बाकी अब वो बैठे हुए हैं, तो वो उन्होंने जो किया है, जो भी पॉलिटिक्स है उसको साइड में रखे। एक चीज हो गई है, कंट्री नीड्स टू मूव फॉरवर्ड। राइट, बट अली साहब, जो मौजूदा हुकूमत जिस तरह से कह रही थी कि ये जो लॉन्ग मार्च आप लोग का है, और 26 नवंबर का ऐलान भी कर चुके हैं, इमरान खान साहब भी आ रहे हैं, ये हकीकी आज़ादी मार्च तो था ही, सिर्फ और सिर्फ रिवॉल्व कर रहा था अराउंड ये अहम तैनाती। ऐसा ही था? तो अगर ऐसा था तो हम अभी भी आ रहे हैं। हम क्यों आ रहे हैं? अभी भी आ रहे हैं, और जो आपकी डिमांड होगी अब वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस की तरफ होगी, नए इलेक्शन। हमेशा से सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन थी। We are only asking for early elections. देखिए 3 डिमांड है, अरशद शरीफ के केस का, आजम स्वाति वाले केस का इशू, और अर्ली इलेक्शंस। और मोस्ट इसके ऊपर टॉप प्रायोरिटी अर्ली इलेक्शंस है। तबाह हो गया है मुल्क इकोनॉमिकली, इट इज अ मेस। कोई इनको समझ नहीं आ रही क्या करना, कोई यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डायरेक्टली रिलेट करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से, वाइस वर्सा। तो यहाँ तो बिल्कुल ही एक
हवा का हवा ही बिगड़ा हुआ है, पता ही नहीं इनको करना क्या है। गैस शॉर्टेजेस हो रही है पूरे कराची में, एलसीज नहीं खुल रही। वो जी $60 आ गया था तो डॉलर 200 से कम आ जाएगा, 250 में $1 नहीं मिल रहा, पेशावर में और महंगा है। इट्स ऑल अ मेस, इट इज ऑल अ मेस। आई एम ओनली होपिंग नाउ के स्टेबिलिटी की तरफ जाए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी जब मैंडेट वापस अवाम देगी किसी भी गवर्नमेंट को, और इनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, ये बैकडोर से आए हुए। राइट, और ऐसा चीजें आपको खुलती चली जाएंगी। बट इलेक्शन डेट कैसे लेंगे? ये तो कहते हैं कि जी अपने वक्त तक, अपने मुकर्ररा वक्त पे ही इंतखाबात होंगे। इंतखाबात की तारीख कैसे हासिल करेंगे और क्या करेंगे? धरना होगा फिर इंडेफिनिट टाइम के लिए? ये खान साहब बताएंगे वहां पहुंच कर। 26 नवंबर को इस बात का ऐलान होगा। 2 दिन रह गए जी, आज 24 है, परसों 26 है, इंशाल्लाह 2 दिन होगा। और ये जो खतरात का मौजूदा हुकूमत भी कह रही है इमरान खान साहब की जान को खतरा है, उस हवाले से जो हेलीकॉप्टर लैंडिंग के जो मामला है वो किसी तरफ सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? जी वो हो रहा है सेटल, बट आई रादर नॉट डिस्कस दिस ऑन खुली टीवी पे तो बात नहीं कर सकता। सिक्योरिटी का जो सिक्योरिटी वाले देख रहे हैं उनको देखना होगा, मैं तो सिक्योरिटी नहीं देख रहा, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ। लेकिन यस, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन और डिबेट्स नहीं है, और हो जाएगा सेटल। राइट, बट अली साहब, इंतखाबात के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कैसे एक वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर कैसे बनेगा? अब जबकि गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भी कह दिया है कि जी गुज़िश्ता साल से डिसाइड हो चुका था सियासत में मदाखलत और सियासी मामले में जो है वो मदाखलत नहीं होगी। तो मीडिएट कौन करेगा? पॉलिटिकल जो ये स्टैंड ऑफ होता है इसको ईज ऑफ करने के लिए आप बैठने को तैयार हैं क्या मौजूदा हुकूमत और दीगर सियासी जमातों के साथ? मजे की बात है कि पूरी सियासी तकरीर करके और कह दें कि सियासत में मुदाखलत नहीं होगी। मैं जरा पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, मैं कहता हूँ जी मैं तो मिलिट्री में मुदाखलत नहीं कर रहा। लेकिन ना बहुत सारे लोग इस प्रोसेस में, इमरान खान ने बहुत सारे लोगों को एक्सपोज किया, बहुत सारे लोगों की वर्क नजर आ गई है, बहुत सारे लोगों की हिपोक्रेसी नजर आ गई है, बहुत सारे लोगों की लीडरशिप स्किल्स नजर आ गई है। पूरे पाकिस्तान के अंदर अवाम को एक आवाज अवाम की बन गई है ये, और वो कहते हैं खान साहब कि इस इलेक्शन के बाद भी ये हकीकी आजादी की जंग जारी रहेगी। ये एक माइंडसेट के खिलाफ एक जंग है। ये जो माइंडसेट है ना गुलामी का, इसके खिलाफ ये जंग है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान वो दिन दूर नहीं है जो मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अपने फैसले खुद करेगा। पाकिस्तान की अवाम के मुंतखब नुमाइंदे सही फैसले करेंगे और अब खुद करेंगे, और जो नहीं करेंगे उनको जब वोट के लिए जाना होगा वापस अवाम में वोट जाएंगे, उनको उनका दूध का दूध पानी का पानी अवाम उधर कर देगी। दिस इज व्हाट ट्रू डेमोक्रेसी इज। ये जो बैक डोर बंद कमरों के फैसले हैं इससे सिर्फ तबाही होती है। और ये जो आपने बात, हम तो इसमें बिलीव ही नहीं करते, हम तो बिल्कुल पब्लिक की बात कर रहे हैं ओपन। तो इंशाल्लाह चीजें ठीक होने शुरू हो जाएंगी बहुत जल्द। राइट, और अली साहब ये जो मईशत के हवाले से भी बड़ी संगीन चैलेंजेस का शिकार है हमारी मुल्क की मईशत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऐसा प्लान मौजूद है कि मुल्क को इस क्राइसिस से बाहर निकाल सके? पहले भी तो निकाला था, जब हम हुकूमत में आए थे तो क्या था। मौजूदा हुकूमत कह रही है कि 4 साल में आप लोग ने मुल्क की मईशत की बुनियादें कमजोर कर दी हैं। चले वो 6% ग्रोथ से हमारी मुल्क की मईशत कमजोर, और डॉलर के रिजर्व हाईएस्ट पहुंचने से वो भी मईशत कमजोर, रेमिटेंसेज हायर पहुंचने से भी मईशत कमजोर, और एक्सपोर्ट जो कितनी बढ़ गई थी वो भी एक्सपोर्ट से भी शायद मईशत के अपोजिशन के नजर में कमजोर होती है। अनएम्प्लॉयमेंट नीचे, एम्प्लॉयमेंट रेट हाई, मईशत कमजोर। फैसलाबाद के अंदर लेबर शॉर्टेज हो गई, इतने ऑर्डर्स आ गए, मईशत कमजोर। ये तो फिर बातें हैं ना, मैं इस वक्त कह दूं कि जी इस वक्त सुबह के 8 बजे और आप कह दीजिए रात के 8 बजे, तो ये तो डिबेट डिस्कशन होती रहेगी। राइट, चलें, थैंक यू सो मच अली ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुल्क की मईशत जो है वो नेचुरली इस वक्त बड़ी संगीन बहरानों का शिकार है और चैलेंजेस से गुजर रही है, और इसके लिए एक ठोस मुतबादिल प्लान क्या होगा, क्योंकि जब साबका हुकूमत के दौर में जो उस वक्त की अपोजिशन थी वो भी यही कहती थी कि मुल्क जो है वो मुश्किल दौर से गुजर रहा है और आवाम के लिए हम रिलीफ लेकर आएंगे, और जब वो आ जाते हैं तो उसके बाद महंगाई की शरह वो
किस तरह से बुलंद तरीन सतह पर चली जाती है। इस वक्त हमें दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब ज्वाइन कर चुके हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जनरल साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ये आपकी आवाज़। जनरल साहब थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। जनरल साहब आज जो फाइनली हम जाके देख रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम जो है वो सामने आ गया और समरी पे भी सदर साहब ने दस्तखत कर दिए। बड़े खुशाइन इसको कंसिडर किया जा रहा है कि बड़े आराम से ये मामला जो है वो तय हो गया। ऑल्दो के बड़े इशारे दिए जाए थे, इंदिया दिया जा रहा था कि शायद मामला अदालत में अनफॉर्चुनेटली ना लैंड कर जाए। आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं सर? जितना पॉलिटिसाइज किया जा रहा था और जितना इस अहम तैनाती को लेके पाकिस्तान में इतना फोकस ये अपॉइंटमेंट होती है, ऐसी इसकी वजह भी क्या देखते हैं आप? वजह तो खैर बिल्कुल आया है, इसलिए कि जो किरदार फौज ने अदा किया है और जिस तरीके से सिविलियन हुकूमत ने जमहूरियत को कमज़ोर करने में हर किस्म की आपने देखा कि जमहूरियत बहुत कमज़ोर रही है पाकिस्तान में, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इस पर तवज्जो नहीं दी है, और उन्होंने ये हमेशा ये कोशिश करते रहे हैं कि फ़ौज की मदद लेकर अपनी ताकत को मजबूत करें। इसकी वजह से फ़ौज जो है वो हमेशा से सियासत में मुलविस रही है। 75 साल से मुसलसल एक लिहाज से इसमें इन्वॉल्व रही है। लेकिन शुक्र है कि अब जो नई क़यादत आई है इसको ये अब समझ आ गई है कि ये जो आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है इससे एक तो खुद फौज की जो पेशा वराना सलाहियतें हैं वो मुतासिर होती हैं। इससे सियासत जो है वो गलत रुख में पड़ जाती है, और आप देखें कि जमहूरियत पाकिस्तान की बड़ी कमज़ोर रही है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे जो सियासतदान हैं बजाय इसके कि अपनी सियासी पार्टीज को मजबूत कर अपने अवाम के पास जाकर वहाँ से क़ुव्वत हासिल करें, ये आर्मी की से क़ुव्वत हासिल करने की कोशिश करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस से अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा गलत रास्ता था। तो एक तो ये है। तो अब हम ये तवक्को कर रहे हैं कि जो नए चीफ आए हैं और जो नई लीडरशिप है आर्मी की या सर्विसेज की, इनको और सब समझ आ गई है कि इस तरीके से मुल्क को भी सख्त नुकसान है, हमारी जो पेशावराना सलाहियतें होती हैं फौज की वो भी मुतासिर होती हैं, पाकिस्तान का जो एक इमेज है वो भी ख़राब होता है। ये तमाम चीज़ें देखते हुए मेरे ख्याल में अब हमारे जो क़यादत है और ख़ास तौर से जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं और चीफ ऑफ चेयरमैन जॉइंट स्टाफ, इनकी सोच ये है कि फ़ौज को बिल्कुल सियासत से अलहदा किया जाए और अपनी प्रोफेशन के ऊपर पूरी तौर से फोकस किया जाए। राइट, बट जनरल साहब आपको लगता है कि ये एक आसान अमल रहेगा? नहीं, आसान तो नहीं रहेगा, इसलिए कि हमारे अगर सियासतदान जो हैं खींचने की कोशिश करें फौज को तो फिर जाहिर है ये आसान नहीं रहेगा। लेकिन अगर सियासतदानों में भी समझ आ जाए कि ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है और इससे सियासत भी कमज़ोर हो रही है, आपका जो एक तसव्वुर है अवाम में वो भी बड़ा मुतासिर हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की न सिर्फ सियासत को नुकसान पहुँचा रहा है बल्कि इक़्तिसादी और माशी हालात पाकिस्तान के इस वक्त जो जिस नहज पर हैं उससे भी जाहिर होता है कि इसके असरात जो हैं बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं। और आपकी यानी सियासत ख़राब हुई है, आपकी इकॉनमी बड़ी मुतासिर हुई है, और इसके साथ साथ आपकी जो स्ट्रेटजी है वो भी मुतासिर होती है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का एक जो इमेज है वो भी बड़ी बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है, चूँकि लोग समझते हैं कि ये मुल्क जो है ये जमहूरियत के काबिल नहीं है, इसकी लीडरशिप जो है वो आपस में लड़ती रहती है, फौज जो है
وہ سیاست میں مداخلت کرتی ہے. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں یہ جو نئی لیڈرشپ آئی ہے یہ کوشش کرے گی کہ ہر طریقے سے کہ ہم سیاست سے علیحدہ رہیں اور بالکل کوئی مداخلت نہ کریں. رائٹ جنرل صاحب، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ یہ لگتا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں ملک کی اتنی سیاسی طور پہ میچور ہیں کہ وہ جو اسٹینڈ آف ہوتا ہے یا جو ڈیڈ لاک کی ایک سچویشن بن جاتی ہے وہ آپس میں بیٹھ کے خود طے کرنے کی بھی پوزیشن میں ہے، جس کے لیے ہمیشہ ایک اسٹیبلشمنٹ کو رول ایک پلے کرنا پڑا ہے، ہمیشہ ایک بروکر وہ کرنا پڑتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور میڈیٹ کرنا پڑتا ہے؟ جی، آپ کا سوال میں بڑا وزن ہے اور یہی ہمارا ماضی رہا ہے. لیکن دیکھیے اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہماری فوج کو بھی یہ بڑا سوٹ کر رہا تھا، کیونکہ ان کا تھا کہ بھئی ہم مداخلت یہ ہماری چاہتے ہیں تو اس سے ہمارا جو سیاسی وزن ہے، جو اقتصادی پالیسیز ہیں اس میں جو ہمارا وزن ہے وہ بڑھے گا. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ایک طریقے سے ان کی بھی غلطی تھی اور یعنی دونوں پارٹیز جو تھیں وہ غلط راستے پر پڑی ہوئی تھیں اور اس کی وجہ سے معاملات حل ہو ہی نہیں رہے تھے اور پاکستان کے معاملات اور مشکل سے مشکل ہوتے چلے جا رہے تھے. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خیر انڈیا کا ہمیشہ سے سیکیورٹی چیلنج رہتا ہے. پرائم منسٹر مودی صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے بات کرنے کے لیے تک تیار نہیں ہے. کشمیر میں انہوں نے جس قسم کا ظلم کر رہے ہیں آپ کو سب کو علم ہے. اس لیے پاکستان جو ہے اس کا فوکس انڈیا کے اوپر مسلسل رہتا ہے، جس کی وجہ سے پوری فوج جو ہے اس کی اورینٹیشن وہاں. اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان میں بڑھ رہی ہے. سوات میں یا دوسرے قبائلی علاقوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے افغانستان کے خراب حالات کی وجہ سے اور یہ TTP وغیرہ جو دوسرے ادارے ہیں یہ اتنی آگے بڑھ رہے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ان کے خلاف بھی ایکشن لینا بڑا ضروری ہے. تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت اگر ہر کوئی اپنے دائرے میں رہ کر اپنا کام صحیح کرے، چاہے سیاستدان ہو یا فوج کی لیڈرشپ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان یہ تمام معاملات کو حل کر سکتا ہے. لیکن اگر ماضی کی طرح اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ایریاز میں اپنا اثر اور رسوخ بڑھانے کی کوشش کریں تو دیکھیں گے کہ ایک بنانا ریپبلک پاکستان بن جائے. رائٹ، تھینک یو سو مچ جنرل صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. طلعت مسعود صاحب دفاعی تجزیہ کار اس وقت ہم سے بات کرے تھے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر قانون دان اعتزاز احسن صاحب، ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں سینئر قانون دان اعتزاز احسن صاحب. اعتزاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعتزاز صاحب تھینک یو وقت نکالنے کے لیے. اعتزاز صاحب آج جو صدر مملکت صاحب نے جس طرح سے ان کو سمری بھیجی گئی وزیر اعظم کی جانب سے جب لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر صاحب کو بطور انہوں نے آرمی چیف مقرر کیا اور یہ سمری بھیجی گئی اور صدر صاحب نے چیمگوئیاں اولدو کہ ہو رہی تھی کہ یہ شاید پاکستان تحریک انصاف اس کو چیلنج کرنے جا سکتی ہے، لیکن جب انہوں نے ملاقات کی عمران خان صاحب سے تو بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا کہ سمری پہ دستخط کر دیے گئے. وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا تھا کہ آج عمران خان صاحب کا بڑا امتحان ہے اور آزمائش وہ کہتے ہیں صدر صاحب کی بھی ہے کہ وہ سیاسی ایڈوائس پر عمل کریں گے یا آئینی اور قانونی ایڈوائس پر عمل کریں گے. تو آپ کے خیال میں عمران خان صاحب اور صدر پاکستان وہ اس آزمائش سے بخوبی طور پر پاس انہوں نے کر لیا یہ امتحان؟ میں تو فرینکلی اور بار بار کہہ چکا ہوں آج یہ کوئی آزمائش کی بات تو ہے نہیں. یہ تو آئین میں کلیئر تھا. دستخط اگر نہ کرتے علی صاحب صدر صاحب تو 25 دن کی تاخیر ہو جاتی. یہ ایڈوائس جو ہے وہ پرائم منسٹر سے جو پریزیڈنٹ کو آتی ہے وہ پریزیڈنٹ پہ بائنڈنگ ہے. اور پرائم منسٹر کون ہے یہ سب میں اتفاق تھا کہ یہ اختیار شہباز شریف کا ہے. اب کوئی ملاقات ہوئی، کوئی بڑی ملاقات ہوئی، کوئی نشست ہوئی، کوئی میٹنگ ہوئی، کوئی بڑی ساری پارٹی سے ملاقات ہوئی، یہ جہاں جہاں سے بھی رائے لی وہ لینے کا اختیار تھا
جس نے دستخط کرنے ہوتے ہیں اس کو، اور بالآخر جو آئین کے مطابق ہے وہ عمل ہو گیا، اور میرا خیال ہے اس میں سب کو مطمئن ہونا چاہیے۔ رائٹ اعتزاز صاحب، لیکن جنرل عاصم منیر صاحب 2 روز میں کہا جا رہا تھا کہ جی وہ ریٹائر ہو رہے تھے، اور پھر وفاقی حکومت کا جو فیصلہ کہ ان کی ملازمت کو برقرار رکھا گیا، ریٹین کیا گیا، ریٹینشن کے حوالے سے ذرا ناظرین کے لیے بھی کہ ریٹینشن کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ ریٹینشن کا مطلب وہی ہے جو انگریزی کے لفظ کا مطلب ہے کہ اس کو کسی کو بدستور ایک اسامی پر یا عہدے پر فائز رکھنا، اس کانٹیکس میں تو یہ ہے بدستور اس کو رکھنا، تو وہ یہ آرمی ایکٹ کے تحت میں نے دیکھا نہیں ہے، میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے، میں آپ کو عرض کر دوں۔ رائٹ، تو سر اس کا اوریجنل اگر وہ سمری اس پہ بھی موو ہوئی ہے اور وہ لا منسٹری سے وہ گئی ہے اس کے پاس، کیبنٹ کے پاس بھی گئی ہے، تو یہ ضرور ہوگا، اس میں جو لکھا ہے وہ ضرور ہوگا، اور ریٹینشن کے پاور ایکسرسائز کی ہوگی گورنمنٹ نے تاکہ وہ 2 دن 3 دن کا گیپ جو ہے وہ فل اپ ہو جائے۔ بٹ اعتزاز صاحب، آپ کے خیال میں جو آرمی ایکٹ میں ریٹینشن کی پروویژن ہے اس کا اوریجنل پرپس تھا کیا؟ میں نے اس معاملے کو اس حوالے سے اسٹڈی نہیں کیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں جی، میں آرمی ایکٹ پہ بڑا قادر ہوں، میرے کو پڑا تھا جب وہ ضیاء الحق کے وقت ملٹری کورٹس تھے اور ہم ملٹری کورٹس اور اسپیشل ملٹری کورٹس کے آگے پیش ہوتے تھے، اس کے بعد تو میں نے آرمی ایکٹ کو ٹچ ہی نہیں کیا 1991-92 کے بعد، تو مجھے اس کا نہیں ہے کہ یہ I can't give you an opinion on which is something I don't know about. رائٹ، بٹ ایک جو امپریشن اعتزاز صاحب کریٹ ہو رہا ہے کہ حکومت نے شاید اس کو اگر استعمال کیا ہے تو یہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہا ہے کہ اگلے بھی جب بھی کبھی اس طرح کی اہم تعیناتی کا معاملہ آئے گا، اور اگر 3 سے 6 ماہ پہلے اگر کوئی ریٹائر ہو رہا ہوگا تو اس قسم کا ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا جا رہا ہے جس کو بہت اس طرح سے نہیں دیکھا جا سکے گا۔ لینا آرمی ایکٹ میں یہ ہے تو پھر تو اس کا کوئی تو پریسیڈنٹ کسی نے تو بننا ہی تھا، تو یہ ڈالا گیا ہے، پر اگر آرمی ایکٹ میں نہیں ہے وہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ پر یہ سمری باقاعدہ موو ہوئی ہے، وہ ڈیفینس منسٹر نے باقاعدہ اس کا حوالہ دیا ہے، اس شک کا بھی حوالہ دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ تو ڈیفینس منسٹر کو جانا چاہیے اگر اس نے یہ حوالے دیے، اور اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہوگی، میرا نہیں خیال کوئی پیچیدگی ہوگی۔ رائٹ اعتزاز صاحب، ایک اہم سوال یہ ہے کہ چونکہ یہ اہم تعیناتی بڑا روٹین ایک پروسیس ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا کیوں ہے، اور ایسی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ اتنے ریڈارز پر ہوتی ہے یا اتنے فوکس میں ہوتی ہے یہ اپوائنٹمنٹ؟ علینا یہ تو اب کل کی تقریر جو باجوہ صاحب کی ہے اس میں تمام جواب ہے اس آپ کی تشویش کے بھی اور اس سوال کے بھی، اور اس لیے اہمیت دی جاتی ہے کہ وہ باجوہ صاحب خود کہہ رہے ہیں 70 سال سے ہم فوج جو ہے وہ مداخلت کر رہی ہے سویلین پالیٹکس میں، اور جو جمہوری اسٹرکچر ہے جس میں فوج کو کوئی انٹروین نہیں کرنا چاہیے، وہ تو خود کہہ رہے ہیں 70 سال سے ہم کرتے رہے، فروری میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں کریں گے۔ اب فروری تک اگر آپ 70 سال کرتے رہے یہ انٹرونشن اور لوگوں کو عربوں کو جتانا اور جیتے ہوئے کو ہرانا، اس کی بات اگر آپ کرتے رہے تو ایک دن میں تو نہیں یہ جائے گا، جو تصور اور لوگوں کے ذہنوں پہ جو ایک کمپلیکس پیدا ہو گیا ہوگا کہ فوج میں یہ صلاحیت ہے اور فوج اس کو استعمال کرتی ہے، اب یہ
मैं सोचूं कि भाई ये फौज में सलाहियत है कि मुझे MNA बना दे या मुझे MNA से हटा दे, तो उसके बाद जाहिर है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव अपॉइंटमेंट समझी जाती है। दुनिया में ऐसे नहीं होता जहाँ फौजें इंटरफियर नहीं करती, तो यहाँ चूंकि इंटरफियरेंस रही है और ये इसका फॉर्मूला बाजवा साहब ने, आर्मी चीफ है आज, उन्होंने बरमला इसको तस्लीम किया, तो जाहिर है कि ये एक अपॉइंटमेंट है जिसके बारे में लोगों की दिलचस्पी भी और लोगों की तशवीश भी वो बड़ी हाइटेंड होती है। राइट, एतजाज साहब, फिर नए चीफ के लिए चैलेंज आप क्या समझते हैं? सिर्फ सरहदों के वो बॉर्डर्स की हिफाजत रह गई कि अगर अब डिसाइड कर लिया गया है कि सियासत में मदाखलत नहीं होगी, और ये जो पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ में हमेशा एक मीडिएशन का रोल इस्टेब्लिशमेंट का रहता है, यू थिंक कि इससे भी मतलब अपने आप को हटा लिया जाएगा या इतना आसान नहीं होगा? नहीं, ये आसान नहीं होगा और उसकी वजह ये है, आप खुद ही देख लें, बाजवा साहब जो आर्मी चीफ है वो फरमाते हैं कि हमने सियासत से बिल्कुल कता ताल्लुक कर ली फरवरी, और आज जो तकरीर की है वो सारी सियासी तकरीर थी उनकी। कल जो तकरीर थी सारी सियासी, उसमें सियासत सारी थी, और उन्होंने अपने जो हदफ थे उनकी निशानदेही भी की है, उनके बारे में बड़ी सख्त बातें भी की हैं, और तो वो कह के कि हमने फरवरी से सियासत नहीं करनी, उसी तकरीर में वो सियासत कर रहे हैं। तो ये आसिम मुनीर को इस फैसले पर जो कि बकौल बाजवा साहब फौज ने कर लिया है, इस पर फौज को पाबंद रखने के लिए कुछ एहतियातें करनी पड़ेंगी, कुछ जिम्मेदारी ज्यादा दिखानी पड़ेगी, कुछ होल्ड बैक करना पड़ेगा, जो कि फौज के इस वक्त मिजाज में नहीं है, और 70 साल से वो मिजाज बना है और पुख्ता हुआ है। पर बड़ी अच्छी थॉट है और इस ख्याल को इनकरेज करना चाहिए। राइट, बट एतजाज साहब, अगर ये कन्फेशन है बाजवा साहब का भी कि गुज़िश्ता साल अगर 21 फरवरी में ये फैसला किया गया था और उससे पहले तक अगर इंटरवेंशंस की जा रही थी, तो उसकी लीगल फिर आप स्टैंडिंग क्या देखते हैं इस स्टेटमेंट की भी? लीगल स्टैंडिंग तो ऑब्वियसली ये एक बाली बयान है, और हमारे में से कोई कहे तो वो कहेंगे जी आप फौज पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बेजा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन ये तो आर्मी चीफ ने खुद, सिटिंग आर्मी चीफ ने खुद कह दिया है, तो ये जरूर दुरुस्त होगा। उसके दुरुस्त होने की एक ये दलील है कि वो सिटिंग आर्मी चीफ खुद कह रहे हैं कि हम 70 साल से इंटरफियर करते आए हैं। तो अब आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर के ऊपर बड़ा हैवी बर्डन डाल दिया बाजवा साहब ने, ये कह के कि अब उसको सारा यू टर्न और रिवर्स किया जाएगा। he will have to apply himself extra hard to get to that point, और खुदा करे कि ऐसा हो, और खुदा करे कि हम सियासतदानों में भी ये फौज को पर तकिया करने की आदत जो है वो कुछ खत्म हो। राइट, एजाज साहब, लेकिन इंटरवेंशंस में दो मामला देखे जाते हैं, एक तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और जिस तरह से आपने भी कहा एक रिलायंस भी नजर आती है, वो स्पेस भी क्रिएट की जा रही होती है, बंदे तोड़े जा रहे होते हैं, और बारहा वो स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं किस तरह से मामलात असेंबली के भी चलाए जा रहे होते हैं, और दूसरा पॉलिसी मामलात में इंटरफेरेंस और इंटरवेंशंस, ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी जिसमें आ जाती है, आपके दीगर ममालिक के साथ आपके जो ताल्लुकात आ जाते हैं, विजिट्स जो है, और आपको पता है साबका वजीर आजम
کا روس کا دورہ بھی جو ہے وہ بڑا پھر اسی تناظر میں دیکھا جاتا ہے. اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جائے گا؟ اور جو کہ اصل ٹربل جو ہے وہ میرے خیال سے وہیں سے ہی ٹریگر ہوتا ہے، پالیسی انٹرونشن سے. وہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس کا یقیناً فائدہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ باجوہ نے جب خود جا کے نیگوسیشنز کی، اکنامک پیکیجز کی، تو ہی گاٹ سم تھنگ. جو اگلے بھی سوچتے ہیں کہ جی یہ تو ہی از دا موسٹ پاورفل مین ان دی کنٹری بیکاز ہی از دی آرمی چیف. تو وہ اس میں پر اس میں جو بدلنا پڑے گا ہمیں بھی. ہم جو سیاستدان جا کے لائن میں وہ جو شیخ رشید کہتا ہے گیٹ نمبر 4 گیٹ نمبر 4 پہ کھڑے ہوتے ہیں جا کے، تو یہ کچھ پارٹیز کا تو رائے یہ وتیرا ہے، کچھ کا نہیں رہا. جن کا نہیں رہا انہوں نے قربانیاں بھی بڑی زیادہ دی ہیں. قید و بند کی صعوبتیں بھی اور پھانسیاں بھی اور کوڑے بھی. پر یہ جو معاملہ ہے کہ اب فوج ان معاملات سے دور رہے گی، اور ایک بڑی اچھی تھاٹ ہے. اور دعا ہی کر سکتے ہیں جنرل عاصم منیر کے لیے کہ ان کے فیض، ان کے اثر کے تحت، ان کی لیڈرشپ میں یہ ایسا جو ایک کانسیپٹ ہے جس کے لیے ہم اسٹرگل کرتے رہے ہیں، جس کے لیے ہم صعوبتیں قید و بند کی کاٹتے رہے ہیں، اور ساری جوانی ہم نے اس میں جوانیاں لوگوں نے لگا دی. تو یہ اب ایک پاکستان کے افواج اور پاکستان کے لوگوں میں باجوہ صاحب کے مطابق، پھر میں اپنی بات یہ نہیں کر رہا ہوں کہ ایک نیا سوشل کانٹریکٹ ہوگا، یہ بڑی اچھی بات ہے. نیا سوشل کانٹریکٹ جس میں فوج انٹرفیئر نہیں کرے گی اور سویلینز بھی اپنی رسپانسبلٹی سے چلائیں گے حکومتیں، اور انکانسٹیٹیوشنل اقدامات اور فوج کی مداخلت کو انوائٹ نہیں کریں گے. یہ اگر ہو جائے تو بڑا ہی اچھی بات ہے. بٹ اعتزاز صاحب، انکانسٹیٹیوشنل اقدامات اور وہ جو ڈیمیج ہے جو ہوا ہے اس کو انڈو کیسے کیا جائے گا؟ تو آہستہ آہستہ ہی انڈو ہو جاتا ہے. وہ جبر کا موسم کب بدلے گا؟ جبر کا موسم، یہ وسیع شاہ کا شعر ہے چھوٹا سا، اور وسیع شاہ شاعر ہیں. وسیع شاہ کا شعر ہے کہ جبر کا موسم کب بدلے گا؟ ہم بدلیں گے تب بدلے گا. تو یہ تو جو ڈیمیج آف دی پاسٹ ہے وہ بھی سارا ہم بدلیں گے تو اس کا کوئی ازالہ ہوگا، اس کی کوئی کریکشن، ڈیمیج کنٹرول ہوگا، ڈیمیج ریڈیوس ہوگا، الٹیمیٹلی ڈیمیج ہونا ختم ہو جائے گا، اینڈ وی ول پراسپر. ایک بڑا اچھا خواب ہے. I like it, but at the moment the man in the ring is General Asim Munir, and he is ایک تو مبارکباد کے وہ مستحق ہیں. ایک فوجی جب بھرتی ہوتا ہے یا اکیڈمی جوائن کرتا ہے پی ایم اے، اس کی خواب، اس کا انتہائی خواب یہ ہوتا ہے کہ وہ آرمی چیف بنے. بیچ میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا
کہ اس کا انتہائی خواب ہوتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے, آرمی چیف بن کے, اور وہ کو کر لے اور پریزیڈنٹ بھی بن جائے. لیکن اب لوگ یہ نہیں کہتے, اور فوجی بھی اپنی جو ہائیسٹ معراج ہے وہ دی آفس آف آرمی چیف ہے, اور یہ ایک ذمہ داری کا بھی بڑا. 5 لاکھ آدمی, 6 لاکھ آدمی آپ کے حکم پہ جو آپ کہیں وہ کرنے کو تیار ہو, جانے دینے کو تیار ہو. یو آر ویری پاورفل پرسن, تو آپ کو بھی ریسٹرینٹ سے چلنا پڑے گا. جتنی پاور آئے گی اتنی زیادہ توقع ہوگی کہ آپ اپنے آپ گریز کریں گے بہت ساری باتوں سے جن سے پہلے گریز نہیں ہوتا تھا. اور اب وہ احمد نورانی کے کالموں میں آ رہے مثال کے طور پہ, اور بڑی دکھ ہوتا ہے. پر it is good luck to the Pakistan Army, good luck to their new chief, and I think اگر میں نے تو جو نظم میں لکھی تھی اس میں جس نے کہا تھا ریاست ہوگی ماں کے جیسی, ہر شہری وہ ہم ریاست چاہتے ہیں کہ جو ماں کے جیسی ہو. اور اس میں فوج کا ایک کلیدی کردار ہے. فوج نے بڑا ٹیررزم کے آگے اب پھر ہو رہی ہے, اب پھر وہ ٹیررزم بہت آ رہی ہے. بالکل. اور یہ ایجنڈے پہ عاصم منیر کے ایجنڈے پہ بھی اور گورنمنٹ کے ایجنڈے پہ بھی بڑا اس میں یہ رائز کرے گا ان دی نیکسٹ فیو ایئرز کہ افغانستان میں ایک انسرٹنٹی رہے گی اور وہ سارا بوجھ ہمیں اٹھانا پڑے گا. اور ہمارے جو افغانستان کے ساتھ لگتے بارڈرز ہیں اس پہ بڑی آج کل روز 2-3 شہیدوں کے نام آ رہے ہیں, بلو اپ ہو رہے ہیں. جنرل عاصم منیر ول ہیو ٹو ایڈریس دیٹ آلسو. اور رائٹ. اعتزاز صاحب, میں آپ سے ایک اور جو گزشتہ روز آرمی چیف جنرل باجوہ نے جو اپنے الوداعی خطاب میں جو ذکر کیا, انہوں نے 1971 سابقہ مشرقی پاکستان میں انہوں نے کہا فوجی ناکامی نہیں تھی, یہ سیاسی ناکامی تھی. یہ 6 سال کے دور کے بعد اپنے الوداعی خطاب میں ان کو یہ حقائق درستگی کرنے کی آپ کیا سمجھتے ہیں, ایسی کیا کمپلژن تھی, اور ہاؤ ڈو یو ایویلیویٹ ہز اسٹیٹمنٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو فوجی ہے نا, جس نے بڑے بڑے مارکے کیے ہیں, اور یہ جو ابھی لندن کا جہاز گرایا ہے انڈیا کے کو بہت عظیمت اس پہ ہوئی, اس طرح کے بڑے. لیکن وہ فال آف ڈھاکہ جو ہے نا وہ ایک رہتا ہے ان دی مائنڈ, اٹ کیپس نوئنگ ایٹ دی مائنڈ. اور اس کے لیے یہ باجوہ صاحب کو, تو میں کہتا ہوں باجوہ صاحب کو یہ تقریر اور آخری دنوں میں تقریر اور سیاسی تقریر کرنا ہے, جب آپ کہتے ہیں کہ فروری 2021 سے ہم نے ڈسکنیکٹ کیا ود پالیٹکس. اب یہ کہتے ہیں کہ جی پالیٹیشنز کا قصور تھا ایسٹ پاکستان کی فال پہ اور کی وجہ. اب پالیٹیشنز who was in charge, who was in government, and surely that was General Muhammad Yahya Khan. General, اب وہ you can't pass the baton over. The buck stopped at the Chief Martial Law Administrator. تو وہ بھی باجوہ صاحب, یہ ان کے بات ان کی درست ہوگی کہ پاکستانی فوجی 34,000 تھا, اور انڈین آرمی اور پلس مفتی بائنی جس میں ایسٹ پاکستان رائفل کے بہت سارے یونٹس چلے گئے تھے, تو یہ اوور ویلمنگلی لارج ان نمبر. بٹ اسٹریٹجی تو یہ بنانی تھی
वक्त के GHQ ने और जनरल ने। तो ये आप नहीं डाल सकते किसी सिविलियन पे। अगर आपके पास रिसोर्सेज इतने कम थे कि यू वर 34 टू वर्सेस 400 और नहीं बल्कि 10 टाइम्स और 15 टाइम्स what the enemy was 1/15 of that, तो आपको फिर कोई डिप्लोमेटिक साइड पे और किसी और तरह लेके जाना चाहिए था इस चीज को, और कोई डेमोक्रेटिक साइड पे लेके जाना चाहिए था। तो ये कसूर, आई डोंट थिंक दी generals of that day can be absolved and the matter placed on the on the politicians. मैं नहीं कहता हूँ कि कोई पॉलिटिशियन हमने को बहुत ही गुल खिलाए हमारी, मैं तो कहता हूँ कि हमारे मैं खुद at my age I feel I have failed the nation and my generation has failed the nation. हमने जैसा पाकिस्तान अपने माँ बाप से लिया था उससे बेहतर पाकिस्तान हमें अपने बच्चों को छोड़ के जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं है। हम नहीं कह सकते कि उससे बेहतर है। वो पाकिस्तान जो मेरे वालिदैन जिसमें आए थे और रहते थे, बावजूद रिसोर्सेज की कमी के और बावजूद के बैलगाड़ी होती थी और ट्रैक्टर नहीं होता था, अब ट्रैक्टर आ गए। ये पाकिस्तान उससे बहुत कमतर है जो पाकिस्तान उनके वक्त में था, माशरती तौर पे, माशी तौर पे। ये जो बेसिक लिंकेजेस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स है, इंटरैक्शन, टॉलरेंस, प्लूरैलिटी, डाइवर्सिटी, ये बहुत कुछ हमने लूज कर दिया है। और यहाँ इतना सख्त रवैया हो गया है कि एक अदम बर्दाश्त का टोटली बिल्कुल। और ये जो इतनी पोलराइजेशन इस वक्त नजर आ रही है उस पे जी, ईमान लाओ वरना वाजिबुल कत्ल हो, ये तो पाकिस्तान हो गया। वाजिबुल कत्ल, हर कोई वाजिबुल कत्ल है, राइट, किसी न किसी के पैमाने में। बिल्कुल। एतजाज साहब, बस मुझे लास्ट में बता दें, पॉलिटिकल टर्मोइल, इमरान खान साहब 26 नवंबर को रुख कर रहे हैं इस्लामाबाद का, पॉलिटिकल टर्मोइल आपको आने वाले दिनों में कम होता नजर आ रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, जो तो इमरान ने अनाउंस किया हुआ है, अगर उस पे जाते हैं तो कोई टर्मोइल की बात नहीं है। वो तो एक गिनती दिखाना चाहता है कि सारे वहां आ जाएं और एक जलसा हो, कोई धरना वरने का उसने नहीं कहा कि वहां बैठ जाएंगे। वो लोग घर घर जाएंगे अपने इनके जलसे के बाद, और वो एक दिखाना चाह रहा है कि भाई मेरे नंबर बहुत है। और अगर उसका कोई ऐसा बनता है क्राउड कि मरगला से लेके और शकर परियां तक वो सारी वादी इस्लामाबाद वो बंदा ही बंदा हो, तो फिर तो ही विल मेक अ पॉइंट। अगर नहीं वो कर सकता तो फिर ही विल उसके लिए काफी लॉस होगा। राइट, और अब एंड ही विल बी एबल टू टेक इलेक्शन डेट एज वेल, जो कि उनके एजेंडा पे सरे फहरिस्त है। हाँ, वो इलेक्शन डेट भी जरा मुश्किल है, क्योंकि वो जितना जोर लगाएगा, जितना इमरान कहेगा कि करो अर्ली डेट, उतना पीडीएम कहेगी कि ये इसमें इसको फायदा है तो हम क्यों करें अर्ली डेट। सो असल इमरान खान साहब ने जी नंबर्स दिखाने हैं। थैंक यू सो मच एतजाज साहब, अनफॉर्चुनेटली वी रन आउट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया हमसे हमारे लिए वक्त निकालने का। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज़। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।